नाज़रीन, हम एक बड़ी ट्रबल के अंदर हैं और बड़ी पेनफुल सूरत हाल के अंदर हैं, जहां पर गजा में पिछले 24 घंटों से एक फुल स्केल अटैक का आगाज हो गया है। जमीनी फौज वहां पर दाखिल की जा चुकी है, रेगुलर फोर्सेस वहां पर दाखिल की जा चुकी हैं और अब मजीद डेंजरस खबर यह है कि इजराइल ने अपनी जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी मोबिलाइज कर दी हैं। दसियों हजार रिजर्व फौजें जो हैं वो भी गजा सिटी के अंदर वो दाखिल करने जा रहे हैं। यानी इन टोटल ये फौज जो है वो 1 लाख से भी तजावुज कर सकती है या 1 लाख के करीब ये फौज हो सकती है, जो ऑलरेडी तबाह हाल गजा, जिसकी अपनी कोई फौज नहीं है, जो डिफेंसलेस पीपल हैं, जो जमीन, हवा और समंदर तीनों तरफ से बमबारी का शिकार है और पिछले 23 महीनों से ज्यादा का ये टाइम है। और गजा 7 अक्टूबर से पहले वो जगह थी जिसे ओपन एयर प्रिजन जो है वो दुनिया में कहा जाता था। ये दुनिया की वो जगह है जो जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत थोड़ा है और जो रहने की सहूलियात हैं उसको देखते हुए इसे बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने ओपन एयर प्रिजन जो है वो करार दिया था। तो वो ऑलरेडी उसकी ये सूरत हाल थी। फिर 7 अक्टूबर के बाद जो बॉम्बिंग हुई उसमें जो कुछ हुआ, और इजरायली आर्मी चीफ के मुताबिक 2 लाख के करीब उन्होंने फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी किया है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक ये तादाद जो है वो 3 से 4 लाख भी हो सकती है। अगर इजराइल इतने नंबर्स मान रहा है तो फिर ये बात करीने क्यास हो सकती है कि एक्चुअल नंबर्स इतने हों। उस गजा में 1 लाख के करीब या उससे भी ज्यादा फौज इस वक्त दाखिल करना और फिर ऊपर से बॉम्बिंग करना, इस सब का नतीजा क्या है? इस सब के इख्तिताम पर अमन है? सिर्फ सादा सा सवाल यह ना कि इजराइल ये सारा कुछ कर रहा है, इस सब के इख्तिताम पर अमन है? और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, इस सब के इख्तिताम पर क्या कोई यहां पर सोल्यूशन आने जा रहा है? नहीं, ये रीजन जो है वो परमानेंट वॉर्स की तरफ जा रहा है और ये फुलिश और एरोगेंट बिहेवियर है इजराइल का जो अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी तबाही हम देख रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही जो है वो मजीद आने को है। असल बात तो ये वाली थी ना कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका क्या करना है। जो कतर वाला चैप्टर था वो तो एक अलग से खुल गया ना, वो तो अलग से खुल गया और वो चैप्टर क्लोज भी हो गया क्योंकि कतर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। तो वहां पर इस हमले के जवाब में सिर्फ तब्दीली आई है कि उन्होंने दूसरे अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है, अमेरिका का अल्टरनेटिव तलाश करना और उस पर गौर व खौज करना शुरू कर दिया है और जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया है। लेकिन इमीडिएटली तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। और जो फलस्तीन वाला मसला था वो तो वहीं का वहीं है, बल्कि अब वो अपने और खौफनाक फेज की तरफ जा रहा है। तो इस पर यानी कैसे खामोशी रखेंगे? क्योंकि कतर पर हमला हो गया, वो चुप कर गए, चलो एक चैप्टर है वो क्लोज हो गया। यहां पर तो बॉम्बिंग हो रही है और फलस्तीन को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है आपके सामने रखेंगे। यमन ने फिर अटैक किया, यमन पर बॉम्बिंग की उन्होंने और यमन ने आगे से जवाब दिया है और मिसाइल जब उन्होंने फायर किए। और वाकई ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है इजराइल का वो हवा के अंदर था और उसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई। द प्रेसिडेंशियल विंग ऑफ ज़ायनिस्ट एयरक्राफ्ट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर द लॉन्च ऑफ यमनी मिसाइल। वो उसको इमरजेंसी जो है वो लैंड करना पड़ा, ये वहां पर वाकया हुआ है। अली लरजानी जो है वो सऊदी अरेबिया में हैं और उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो MBS के भाई हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। ये वही डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने ईरान का दौरा किया और सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि हम ऐलान कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान भाई भाई। तो उनके साथ जो है अली लरजानी की मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी मुलाकात ये बताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिव्यूज सऊदी ईरानी रिलेशंस विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ईरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और डेवलपमेंट्स इन द रीजन जो है और जो सिचुएशन है। और अब ये लाइन देखिए, ये सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का एलामिया है, एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब जो कुछ इजराइल कर रहा है वो ईरान के साथ डिस्कस हो रहा है। देखे ना ये टेबल किस तरह टर्न हो गया इजराइल के खिलाफ, जिसको अभी अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से समझ नहीं आ रही और आएगी भी नहीं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा जुल्म कर देते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आती है, समझ अब क्या आनी है। तो ये सारा तो जो यहां पर बसात सजाई दी थी वो ईरान के खिलाफ थी। आज वही सऊदी अरेबिया ईरान को बुलाकर तय कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि आगे करना क्या है। तो ये मुलाकात और ये दौरा जो है वो गैर मामूली अहमियत का है, क्योंकि दोहा में ये फैसला हो चुका है कि हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिफरेंट अप्रोच की तरफ जो जाना है और उसमें फिर ईरान को बुलाया जा रहा है। जो ईरान पिछले लंबे अरसे से ये बात कर रहा है कि हमें रीजन की सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए और खलीजी रियासतों को अब ये बात समझ आ गई है कि आउटसोर्स करने से सिक्योरिटी आपको अचीव नहीं हो सकती और खासकर अमेरिका वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। और फिर MBS के साथ मुलाकात हुई अली लरजानी की और उन्होंने रिसीव किया ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इन हिज ऑफिस एट अल यमामा पैलेस। तो ये 2 अहम तरीन मुलाकातें एक डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो MBS के भाई हैं और फिर MBS के साथ जब मुलाकात हुई। देखते हैं इसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं। लेकिन एक चीज अभी तक मिसिंग है और वो मिसिंग है कोई ऐसा इकदाम जो इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर सके। वो इकदाम अभी तक मिसिंग है।
जो माजी में अरब रियासतों का बिहेवियर था या उनकी जो पॉलिसी थी, जो अप्रोच थी, उसमें तब्दीली आ रही है। ओवरऑल 57 कंट्रीज मुतहद हो रहे हैं, एक तब्दीली, एक मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल रही है। चाइना के साथ, रशिया के साथ कॉपरेशन बढ़ रहा है, अमेरिका के ऊपर एतमाद का डिक्लाइन शुरू हो गया है। लेकिन इस सब के अंदर जो अर्जेंट नीड है वो मिसिंग है। कोई ऐसा इकदाम जो इजराइल को और अमेरिका को मजबूर कर सके सीज़फायर के लिए, वो इकदाम अभी तक मिसिंग है। मैक्रोन, स्टारमर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ज्वाइंट कॉल की है 3 अरब लीडर्स को, और वो ज्वाइंट कॉल हुई है, यानी ओवरऑल 6 लीडर्स से। वहां से 3 ये वेस्टर्न, और इधर से जॉर्डन के किंग और मिस्र के सदर और अमीर कतर जो हैं, तो इनके साथ ज्वाइंट कॉल हुई है इन तीनों वेस्टर्न रहनुमाओं की, और उसमें सारा जो इजराइल कर रहा है उसको जब वो डिस्कस किया गया है। तो कनाडा भी अपना मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहता है, और इससे पहले कनाडा ने मेरे कतर को भी कॉल की थी कोई 10-12 दिन कबल, जो है वो अब ये कॉल हो रही है। तो ये जो मिडिल ईस्ट की नेशंस हैं, ये वेस्टर्न नेशंस को ये बता रही हैं कि ये जंगें आपके मफाद में नहीं, हम तो आपके था दिए, आपके इंटरेस्ट का दिफा हम कर रहे हैं और पिछले कई दहाइयों से कर रहे हैं, आपके वफादार हैं। उसके बावजूद हमें ऐसी सूरत हाल की तरफ क्यों धकेला जा रहा है जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमने हर चीज के ऊपर कंप्रोमाइज किया, कई दहाइयों से आपके वफादार हैं, आपके सामने सरेंडर भी किया हुआ है, आपकी हर बात भी मानते हैं, आपकी ताकत को भी हम चैलेंज नहीं करते हैं। हमने कोई मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश नहीं की, हमने इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम करने की कोशिश नहीं की। आपका दिल था कि ईरान को एक खतरा डिक्लेयर किया जाए और उसके खिलाफ जंग की जाए, हम उसमें भी आपके साथ रहे। आपने इराक पर हमला किया, शाम पर किया, आगे पीछे हम बिल्कुल खामोश रहे, और फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो 2 साल से उधर भी खामोश थे, और अब्राहम अकॉर्ड भी की है जिसमें फलस्तीन की कोई शर्त भी रखी। यानी आपको खुश करने के लिए हम हर उस लेवल के ऊपर गए। तो अब हमें एक ऐसी सूरत हाल की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, और ये मुसलसल जो कुछ गजा में हो रहा है, हम कितनी देर जब वो खामोश बैठे रहें और कितनी देर अवाम को और जो अपनी ड्यूटी है उसको डिनाई करते रहें और उसको कॉर्नर करते रहें, उस पर पर्दा डालते रहें। तो फलस्तीन को डिस्प्लेस करना, गजा के लोगों को डिस्प्लेस करना और फलस्तीनी कॉज को मिटाने की कोशिश करना, तो ये तो वो इरिवर्सिबल पॉइंट है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये वो मैसेज है जो कन्वे किया जा रहा है, ठीक है। और वो उनको बता रहे हैं कि भाई ये तो आपके भी इंटरेस्ट में नहीं है। ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है ना कि आप किसी को तस्खीर करते हैं, हम तो पहले ही आपके लॉयल हैं, तो फिर क्या मसला है। तो सिर्फ इजराइल के लिए इस हद तक जाना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। तो ये वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि यूरोपियंस भी कोई बड़ी सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, 16 नेशंस वॉर्न इजराइल अगेंस्ट अटैकिंग गाजा बाउंड एड फ्लोटिला। तो ये 16 नेशंस ने इजराइल को जब वो खबरदार किया है, तो वो भी आ रहा है, देखते हैं उसके इजरायली उधर नेवल फोर्सेस तैयार हो रही हैं। अभी जो गजा में इन्होंने शुरू किया है उसके बाद तो ये उसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बात वाज़ेह है। और स्पेन ने $1.1 बिलियन की जो आर्म्स डील्स थी इजराइल के साथ वो कैंसिल कर दी हैं, और ये 7 अक्टूबर के बाद की डील्स नहीं है, उससे पहले की। स्पेन ज्यादा बहादुर साबित हुआ है, आयरलैंड ज्यादा बहादुर साबित हुआ है मिडिल ईस्ट की नेशन से। ये अभी तक इजरायली एम्बेसडर्स को लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने एम्बेसडर भी निकाले, अपनी बंदरगाहें भी बंद की, अपनी एयर स्पेस भी बंद की, अब उनके साथ डील्स भी कैंसिल कर रहे हैं। उनको देखें, उनकी भी तो जंग चल रही है ना, उनको भी सिक्योरिटी की, वेपन्स की जरूरत है, लेकिन वो इजराइल के साथ जो वो कैंसिल कर रहे हैं। तो वो इनसे ज्यादा बहादुर जब साबित हुए स्पेन और आयरलैंड। अब आप जरा गजा में देखिए, इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि हमने थाउजेंड्स ऑफ रिजर्व सोल्जर जो है वो गजा सिटी के लिए मोबिलाइज कर दिए हैं, थाउजेंड्स ऑफ। और इससे पहले थाउजेंड्स ऑफ रेगुलर फोर्सेस जब वो गजा सिटी में, और बड़ी तादाद में जो टैंक्स है वो दाखिल हो चुके हैं, और वो गजा सिटी के सेंटर में जा चुके हैं, कुछ मजीद जा रहे हैं, ऊपर से मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है। 3 लाख फलस्तीनी गजा सिटी से डिस्प्लेस हो चुका है साउथ की तरफ, 1 मिलियन वहां पर मौजूद था, 3 लाख जब वहां से डिस्प्लेस हो गया है। तो अभी जो शदीद बॉम्बिंग हो रही है इसके नतीजे में यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई 80-90% पैलेस्टीनियन जब वहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऊपर से बॉम्बिंग है, मुहासरा है, खाना पीना नहीं है, तो वो कैसे बॉम्बिंग में कैसे बैठ सकते हैं। तो इन्होंने कोई भी इकदाम नहीं उठाया, दुनिया ने कोई इकदाम नहीं उठाया इसको रोकने के लिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई है जो इस पूरी सेंचुरी में इनको हॉन्ट करती रहेगी, कि इन्होंने इजराइल के अज़ाइम को नहीं समझा। और देखे ना, इससे अच्छा था कि ये जो मेडिएटर्स बने बैठे हैं ये पहले ही बायकॉट कर देते। इन्होंने कितना टाइम बाय करके दिया जाने अनजाने के अंदर इजराइल को। मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज सीज पर हुआ, कल सीज पर हुआ, इजराइल तो पहले दिन से क्लियर था, और करते करते टाइम बाय करते करते जो है वो आज हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं। तो इससे अच्छा तो मिस्र और कतर जो है वो बिल्कुल साइड के ऊपर बैठ जाते, और इन्होंने अजान को कैलकुलेट नहीं किया, और अच्छी नियत के साथ ये गए, सीज फायर करवाने के लिए गए, और इन्होंने 2 मरतबा करवाया भी सही, ठीक है ना। लेकिन इजराइल की जो अजाइम थे गजा की डिस्ट्रक्शन के वो जारी रहे। तो ये यहां पर इनकी मिस्टेक हुई कि ये समझते थे कि अच्छा ये मामला हल हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो इजराइल रुक ही जाएगा। अच्छा, ये माजी में भी ऐसा नहीं हुआ, इजराइल जैसी ब्रूटल रियासत भी तारीख में ऐसा नहीं कर सकी। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है जो रोज रोज होती है और आज हो रही है, ये इजराइल की पूरी तारीख में ऐसा नहीं हुआ।
فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا جو کچھ آج، یعنی پوری دنیا کا سسٹم انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. اور ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، if Hamas use the hostages as a human shield we will open the gates of hell on them. gates of hell ابھی بھی غزہ پر کھلنے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی بار یہ شخص جو ہے یہ الفاظ غزہ کے لیے استعمال کر چکا ہے. مطلب انسانیت تو بس دنیا سے رخصت ہو ہی گئی ہے. تو یا تو یہ دنیا پر اسرائیل رہے گا تو یا پھر یہ اینڈ آف ٹائم ہوگا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل نہیں سکتی ہیں. ابھی بھی غزہ پر گیٹس آف ہیل اوپن ہوتے ہیں. یعنی کوئی امریکی صدر ایسے الفاظ فلسطینیوں کے حوالے سے استعمال نہیں کر سکا. کوئی امریکی صدر ایران پر حملے کی گرین لائٹ نہیں دے سکا، کسی خلیجی ریاست پر حملے کی گرین لائٹ نہیں دے سکا. یہ ٹرمپ کا اپنا ہی خاصا ہے جو دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوا ہے اور نوبل پیس پرائز کا ابھی دعوے دار بھی ہے. اسرائیل انلیش میسو گراؤنڈ اسالٹ انٹو دا ہارٹ آف دا غزہ سٹی. یعنی آپ ان کے ذرا جملے سنتے جائیں، گیٹس آف ہیل غزہ پر اوپن ہم کر دیں گے. تو اسرائیل کے اندر سے ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسرائیلی ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو نے یہ جو نیا اگریشن شروع کیا ہے that will eliminate Israel in order to stay in power. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ اس کا رزلٹ گریٹر اسرائیل نہیں ہوگا اور اس کا رزلٹ یہاں پر کوئی فتح نہیں ہوگی اسرائیل کی، ٹھیک ہے نا، یہ کولیپس ہوگا. لیکن اگین یہ بات اسرائیل نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کا مقصد ہی کوئی یہاں پر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو کوئی ایگزسٹنس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتی ہے. حالانکہ اسرائیل کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا. ریجن اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، حماس نے تسلیم کر لیا تھا، اور یہ سب انہوں نے کیا جب یہ بہت سارا ظلم ڈھا بھی چکے تھے. تو ان کے پاس بہت گولڈن چانس تھا، لیکن ایک ایروگنس تھی اور زمینی سسٹم تو فیل ہو چکے ہیں اور یہ آسمان سے کوڑا برسے گا. اور دیکھیں گے آپ، یہ آسمان سے کوڑا برسے گا، یہ طے ہے. اسرائیل جو ہے وہ سیریا میں دروز کو ملٹری سپورٹ جو دے رہا ہے. اسرائیل ڈیلیورڈ ملٹری سپلائز ٹو دروز ان سیریا. یہ آج اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے. تو سیریا میں یعنی کہ اسرائیل کسی بھی وقت جو فرنٹ کھول سکتا ہے. وہ دروز کو اسلحہ دے رہا ہے. کس لیے اسلحہ دے رہا ہے؟ تو اب جب غزہ میں وہ اس حد تک جا چکے ہیں، یمن پر وہ بامبنگ کر رہے ہیں. لیبنن کا فرنٹ میں آپ کو بتا دوں بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل مسلسل بامبنگ کر رہا ہے. سیریا کا فرنٹ، اور ویسے بھی ریجن میں اسکلیشن ہوگی. جو کچھ وہ غزہ میں کر رہے ہیں اس کے لیے گریٹر وار ضروری ہے تاکہ اٹینشن بھی ادھر رہے اور خوف بھی برقرار رہے اور ہیبت بھی رہے. تو یہ اسکلیشن ہو رہی ہے اور مزید جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرمپ نے انوائٹ کیا ہے وائٹ ہاؤس ان 2 ویکس. تو یہ بھی ایک ٹرک ہے. اب وہ خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی، ٹرمپ نے بلا لیا ہے نیتن یاہو کو، وہ آ رہا ہے، اس سے سیز فائر ڈسکس ہوگا، فلانا ہوگا، اور اس درمیان جو ہے یہ بامبنگ جاری رہے گی. جب سے ٹرمپ آیا ہے اور اس سے پہلے بائیڈن، آپ دیکھ لیں ایک ہی پیٹرن ہے. ادھر سے اگریشن جاری رکھنا، ساتھ سیز فائر کا. اب چونکہ وہ قطر میں تو سیز فائر ہو نہیں سکتا، یعنی جو نیگوسیشنز ہیں وہ ہو نہیں سکتے، تو اب جناب وہ وائٹ ہاؤس جا رہا ہے اور 2 ہفتوں کے بعد جائے گا. لیکن اس درمیان خبریں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی کہ سیز فائر ایفرٹس ہو رہی ہیں، فلانا اور فلانا. یہ سب پہلے دن سے ہم اپنا موقف رکھتے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آج سیز فائر ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، لیکن اسرائیل کی ڈاکٹرائن کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور وہ نہیں ہوا. تو یو کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ یو کے ٹریننگ آف اسرائیلی آفیسرز سپارکس آؤٹ کرائے اوور غزہ وار کمپلیسٹی. برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کو ٹریننگ دیتا رہا. جب اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل ہے کچھ نہیں، وہ ویسٹ ہی ہے. ویسٹ جو پچھلی صدی میں جو کچھ کھل کر کرتا تھا، اب اس نے یہ سارا کھاتا جو وہ ایک اس اینٹی کے اس میں ڈالا ہوا ہے، ڈرٹی کام کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. خود وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں چونکہ کھل کر وہ چیزیں کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. تو یہ اسرائیل بھائی اسرائیلی جو ہیں یہ ویسٹ ہی سے آئے ہوئے ہیں نا، انہی کی مینٹالٹی، انہی کے ویپنز، انہی کی آئیڈیالوجی، انہی کی جسٹیفیکیشن. جب اسرائیل سے پوچھو تو وہ مورل جسٹیفیکیشن کہاں سے لاتا ہے؟ امریکہ نے بھی تو نیوکلیر گرایا تھا، امریکہ نے بھی تو فلاں کام کیا تھا، ورلڈ وار میں بھی تو یہ ہوا تھا. یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں، یعنی برطانیہ کنڈیم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ادھر سے اسرائیلی فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو یہ ویسٹ ہی ہے، اسرائیل اور کچھ بھی نہیں. اور اس نارتھ کوریا نے صحیح لکھا ہوا ہے، یہ ویسٹ کی ایک پراکسی ہے. اور اسی درمیان ایک گریٹ گیم چل رہی ہے ٹرکی کے درمیان اور یونان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان. اب آپ دیکھیے، گریس اسٹینڈز فرم ان اپوزنگ ٹرکی جوائننگ یورپی یونین ڈیفنس. اب یونان کا پھٹا ہے ٹرکی سے اور اسرائیل یونان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے اگینسٹ ٹرکی. تو ادھر یونان اور اسرائیل اکٹھے ہیں ٹرکی کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اور سائپرس میں جو گریٹ گیم جاری ہے. تو اب یورپی یونین میں ٹرکی شامل ہونا چاہتا ہے اس جوائنٹ ڈیفنس میں، وہ گریس نہیں کر رہا کیونکہ گریس کے پیچھے اسرائیل ہے اور ٹرکی اب اسرائیل کے نشانے پر ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی بھی رکھتا ہے اور کریج بھی رکھتا ہے. دیکھیں عرب کے ساتھ ٹرکی کو نہ جوڑیں، اسی لیے تو عرب پر سب سے بڑا بوجھ بھی ہے کہ فارس بھی اپنا کردار اس نے ادا کیا ہے، ٹرکی بھی اپنا اس کا ایک ان کمپیریزن جو ہے وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے. تو ان کا کیا کردار ہے؟ اب وہ ٹرکی کے اوپر نظریں ہیں. اس لیے اسرائیل کیوں قائم نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ آج یہ موجودہ ریزسٹنس کا خاتمہ کریں گے بالفرض، تو کل کو ان کا پھڈا ٹرکی سے ہونا ہے، تو اس کے بعد کوئی اور.
تو یہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اسرائیل کولیپس نہیں ہو جاتا، اور وہ دن بھی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. یعنی اسرائیل کی بقا اسی میں تھی کہ جو اس کے پاس ایک آئیڈیل چانس تھا کہ ریجن اس کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے بھی وہاں تک اکتفا نہیں کیا اور اپنی ایکسپینشن اور ایروگنس کے اوپر اس نے پالیسی کو رکھا. یہ اسرائیل کی تاریخی غلطی تھی اور وقت ثابت کرے گا. اور رشیا کی ڈرلز ہو رہی ہیں جس میں انڈیا نے حصہ لیا اور ایرانین فوجوں نے حصہ لیا. رشین اور بیلاروس کی جو ڈرلز ہو رہی ہیں اس میں انڈیا اور ایران نے بھی حصہ لیا، یہ رشیا کہہ رہا ہے. اور ساؤتھ کوریا ڈیفائز یو ایس پش فار جاپان لائک ٹریڈ ایگریمنٹ. ساؤتھ کوریا پر پریشر ہے کہ وہ جو جاپان جیسی ڈیل ہے وہ کرے. ساؤتھ کوریا نہیں کر رہا. ساؤتھ کوریا بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، لیکن جو امریکہ کا رویہ ہے ساؤتھ کوریا بڑی کریز دکھا رہا ہے. ان کے فارن منسٹر چائنا جا رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اگینسٹ امریکہ جو ان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. اور ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے یہاں تک کہا کہ ہم انویسٹمنٹ جب روک دیں گے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ڈیل میں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو جناب علی یہ یعنی کہ اتحادی، یہ جو کچھ قطر کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ یوکرین بھی دیکھ رہا ہے، وہ تائیوان بھی دیکھ رہا ہے، وہ جاپانی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ فلپائنی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ باقی اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر قطر جیسے ملک کے ساتھ امریکن سیکورٹی گارنٹیز کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے تو باقی ملکوں کے لیے امریکن سیکورٹی گارنٹیز کیا معنی رکھتی ہیں. اس لیے یہ ٹرمپ کا یہ اپروول جو ہے ایک فولش بیہیویئر تھا، مکمل ایک فولش بیہیویئر تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب امپائرز ہوتے ہیں تو وہ ایسے فولش اور ایروگنٹ بیہیویئر کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا حملہ کر کے وہ امپائر فوری کولیپس ہو جائے. طاقت ملتی ہے ان کو اور طاقت کے غلط استعمال پر ہی وہ کولیپس ہوتے ہیں. تو اب باقی تمام اتحادی بھی ڈاؤٹ میں چلے گئے ہیں اور خود مڈل ایسٹ کے اتحادی بھی وہ تو بالکل ان کا ٹرسٹ شیکن کر گیا ہے. اور چائنا سکسیسفلی لانچز ٹیسٹ سیٹلائٹ فار سیٹلائٹ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. چائنا جو ایلون مسک کے پاس ٹیکنالوجی ہے، پہلے صرف امریکہ کے پاس ہے سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ اسٹار لنک، تو اب چائنا بھی جناب علی اس کا پہلا کامیاب تجربہ چائنا نے کر لیا ہے. اور چائنا کے بارے میں نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھول کر فلسطین کی مدد کر رہا ہے. تو چائنا کا رائز یہاں پر ایکویشن میں تبدیلی کا ٹرمپ کارڈ ہے. چائنا کا رائز وہ پرائم فیکٹر ہے مڈل ایسٹ میں تبدیلی کا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائز اور آگاہ کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.